नमस्कार, म अम्बिका हाङबाङ। अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। चैत्र 11 गति यता देश लकडाउनमा छ। लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदैछ। बिस्तारै कक्षाकोठामा भेट हुने समय नि आउला नि, होइन त? लकडाउनलाई समस्याको रूपमा मात्र नल्याउँ, विभिन्न माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरौँ। जस्तै आज रेडियोको माध्यमबाट सिकौँ, हुन्छ नि? ल त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब रेडियो सिटको नजिक आउनुहोस् है। यो अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो 18 101.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्कै राख्नुभएकै होला, होइन? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् है। आजको बसाइमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय अन्तर्गत कक्षा 10 को युनिट 16 को ट्याग क्वेसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजका प्रस्तुतिका झलकहरू: Wasn't it, aren't we, shouldn't we, haven't you, have you, shall we are tag questions. Hello COVID. Hi Corona. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौँ, हुन्छ होइन? प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ चेतन भट्टराई सर। अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौँ। Dear students and respected teachers, Namaste. It's me Chetan Bhattrai. Welcome to today's English class. Today we are dealing a topic under Unit 16. The topic is confirming and denying. A grammar topic. Question tag. It's not a difficult topic, is it? Since you have been learning it from early grade, maybe from 4 or 5, you have been learning it. So it might not be a difficult topic. आज म कक्षा 10 को युनिट 16 कन्फर्मिङ एन्ड डिनाइङबाट ग्रामर टपिक क्वेसन ट्याग लिएर उपस्थित भएको छु। परीक्षाको दृष्टिकोणले क्वेसन नम्बर 9 मा 1 मार्क्सको लागि एउटा र क्वेसन नम्बर 10 मा 0.5 मार्क्सको लागि एउटा गरेर जम्मा 1.5 मार्क्सको लागि सोधिन्छ। Let me ensure you that after this session you will find question tags even easier, okay? I want you to listen the conversation between COVID and Corona. Listen very carefully. Hello COVID. Hi Corona. It's a lovely day today, isn't it? Yes, lovely. Yesterday was too hot, wasn't it? Yes, we are going for a swim this afternoon, aren't we? Yes, we are. We should reach the pool at 1 a.m., shouldn't we? Yes, we should. I'm so excited. Sure I am, okay? You have already bought a swimming costume, haven't you? Yes, I have. But you have not bought a swimming costume, have you? No, I have a new one. Then let's meet at the pool sharp at 1 p.m., shall we? Yeah, catch you later. My dear students, did you listen the conversation? Yes, sir. But why did you want us to listen this conversation? Okay, I want you to understand the basic concept of tag questions through this conversation. In the conversation, the expression like isn't it, wasn't it,
Aren't we? Shouldn't we? Haven't you? Have you? Shall we? Are tag questions. सर, त्यसो भए कन्भर्सेसनमा प्रयोग भएको isn't it, wasn't it, aren't we, shouldn't we, haven't you, have you, shall we आदि क्वेसन ट्याग हुन्, होइन त सर? सर, what is tag question? Very good question. Okay, first of all, let me give you an example. Please, dear students, take out your pen and note copy for practicing. We are ready, sir. Please, write an example. Sarita is a student, comma, isn't she? Question mark. Okay, listen again. Sarita is a student, comma, isn't she? ISN apostrophe T. Isn't SHEC? Question mark. Okay, did you write, my dear students? Question tags भनेको के हो भनेर स्पष्ट हुन Sarita is a student, comma, isn't she? Question mark. यस वाक्यलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त. कपीमा लेख्नु भएको छ हैन? तपाईहरुले त्यस कपीमा लेख्नु भएको सेन्टेन्सलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है. Yes, sir. But it is very hard for me to know whether it is a statement or question. Okay, ठिक छ. यदि यो सेन्टेन्स बुझ्नु भएन भने एक पटक अघि तपाईहरुले लेखेको नोट कपी हेर्नुहोस् त. Okay, look at your note copy. This sentence has two parts. अथवा यो सेन्टेन्स को दुईटा भाग छ. Sarita is a student. It is first part. And isn't she? ISN apostrophe T, SHEC and question mark. That is the second part. First part is the statement that has begun with capital letter. And second part begin with comma and small letter and ends with question mark. Did you understand? Yes, sir. We understood. यो सेन्टेन्स त स्टेटमेन्ट र क्वेसनको मिश्रण पो रहेछ. यस सेन्टेन्समा सरिता इज अ स्टुडेन्ट यानि कि फर्स्ट पार्ट र इजन्ट सी सेकेन्ड पार्ट हो. फर्स्ट पार्ट क्यापिटल लेटरबाट सुरु भएको छ भने सेकेन्ड पार्ट कमा र स्मल लेटरबाट सुरु भई क्वेसन मार्कमा टुङ्गिएको रहेछ, हैन त सर? Yes, absolutely right. Sarita is a student. It is a statement part and another part is isn't she? ISN apostrophe T, SHEC question mark. Isn't she? That is question. This is the question asked at the end of the statement. It is tag question. It is also called a tail question because it is asked at the end. Did you understand? अझै बुझेनौ? अर्थात यस वाक्यको isn't she ट्याग क्वेशन हो. यसलाई टेल क्वेशन पनि भनिन्छ किनभने यो सेन्टेन्सको अन्त्यमा पुच्छर जस्तो गरेर जोडिएको छ. त्यसैले यसलाई पुच्छ्रे क्वेशन पनि भनिन्छ अथवा पुच्छ्रे प्रश्न पनि भनिन्छ. Yes, sir.
But what is the purpose of tag question? Okay, very good question. The purpose of tag question is to confirm something or for the confirmation. Okay, look at the example. Sarita is a student. Here, the speaker knows that Sarita is a student already. Then, why to make confirm? Because speaker knows it but not 100% sure. Or maybe the speaker is sure about it 80% or 90%, and the speaker wants to make it sure 100%. That's why after a statement the short tail question is asked to make 100% sure about it. That's the purpose of tag. It means the purpose of tag is confirmation or to make something confirm. त्यसो भए ट्याग क्वेसनको उद्देश्य के हो भन्ने सन्दर्भमा वक्ताले बोलेको कुरालाई 100% कन्फर्म गर्न राखिँदो रहेछ। जस्तै सरिता इज अ स्टुडेन्ट भन्दाखेरि सरिता विद्यार्थी हो भन्ने कुरा वक्तालाई थाहा छ। तर पनि ट्याग क्वेसन राखेर किन निश्चित गर्नु पर्यो भन्दा वक्ता 100% स्योर छैन। वक्ता 80% वा 90% मात्र स्योर छ। त्यसैलाई 100% स्योर गर्न ट्याग क्वेसन राखिएको रहेछ, हैन त सर? Yes, you are a genius student. ठीक भन्यौ। वक्ताले बोलेको कुरालाई 100% निश्चित गर्न ट्याग क्वेसनको प्रयोग गरिन्छ। Thank you very much. Can you tell more about question tag? I tried, sir. Tag question is asked to confirm something you know already but not 100% sure. Tags have two parts, statement and tail questions. There is use of comma at the end of the statement. Second part or the question part of the sentence start with small letter and ends with question mark. Am I right, sir? Yes, absolutely right. हो, यसबारे हामीले अघि नै छलफल गरिसकेका छौं, हैन त? ट्याग क्वेसनका दुईटा पार्ट हुन्छन्, स्टेटमेन्ट पार्ट र क्वेसन पार्ट। स्टेटमेन्टको अन्त्यमा कमाको प्रयोग गर्नुपर्छ र क्वेसन पार्टको फर्स्ट लेटर स्मल लेटरबाट सुरु गर्नुपर्छ र क्वेसन मार्क दिएर क्वेसनको अन्त्य गर्नुपर्छ। Let's learn more about tags through the example. Sarita is a student, isn't she? What else we can remember from this example? Auxiliary verb is repeated in the question part, right? Sir, in the example, the auxiliary verb is repeated in the question part. Am I right, sir? Yes, you are absolutely right. हो, ट्याग क्वेसन बनाउँदा स्टेटमेन्टमा भएको एक्जुलरी भर्बलाई लेख्नुपर्छ। त्यसैगरी सरिता इज अ स्टुडेन्ट, यस सेन्टेन्सको एक्जुलरी भर्ब के हो हेर त, इज हो कि होइन? हो, त्यसैले आइएस इजलाई क्वेसन पार्टमा राखिएको छ र स्टेटमेन्ट नेगेटिभ भए ट्याग क्वेसन एफर्मेटिभ र स्टेटमेन्ट एफर्मेटिभ भए क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले क्वेसनमा भएको एक्जुलरी भर्ब इज आइएस इजको नेगेटिभ बनाउँदा इज नट र यसैको कन्ट्राक्टेड फर्म अथवा सर्ट फर्म आइएसएन एपोस्ट्रोफी इजन्ट भएको हो है। Sir, that means in the sentence
Sarita is a student, isn't she? First part is affirmative, so the negative form of auxiliary verb is not, and its contracted form is isn't. Am I right, sir? Yes, you are absolutely right. What else we can remember from this example is that pronoun of the subject of the first part of the sentence is used in the question part and at last put the question mark. Okay? यसको मतलब हामीले सेन्टेन्सको फर्स्ट पार्टको सब्जेक्ट जस्तै इक्जाम्पलमा सरिता इज अ स्टुडेन्ट इजन्ट सीमा सरिता इज अ स्टुडेन्ट फर्स्ट पार्ट हो सरिता, त्यसैले सब्जेक्ट हो सरिताको प्रोनाउन के हुन्छ भन त? सरिताको प्रोनाउन भनेको एसएचई सी हुन्छ। हामीले सी को प्रयोग गर्यौं र लास्टमा हामीले क्वेशन मार्क राख्यौं है। बुझ्नुभयो हैन सबैजनाले? त्यसैले सरिता इज अ स्टुडेन्ट को क्वेशन ट्याग इजन्ट सी भयो। सी लाई हामीले अन्त्यममा राख्यौं। सरिताको प्रोनाउन सी भएकोले सी लाई हामीले अन्तिममा राखेर क्वेशन मार्क दियौं। Did you understand? Understood, sir. Yes. Now, what else if there is no auxiliary verb? Do you have any idea? What else if there is only main verb? I don't have any idea, sir. भाइ बहिनीहरू, यदि स्टेटमेन्ट पार्टमा एक्जुलरी भर्ब छैन, मेन भर्ब मात्र छ भने के गर्ने? सुन है त। यस्तो अवस्थामा मेन भर्ब भर्ब 1 भए डु, भर्ब 2 भए डिड र भर्ब 5 भए डज को प्रयोग गर्नुपर्छ। र स्टेटमेन्ट एफर्मेटिभ हुँदा त फेरि क्वेशन पार्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ डु को कन्ट्राक्टेड नेगेटिभ बनाउँदा DON एपोस्ट्रोफी टी डोन्ट, डिड को कन्ट्राक्टेड नेगेटिभ बनाउँदाखेरि DIDN एपोस्ट्रोफी टी डिन र डज को कन्ट्राक्टेड नेगेटिभ बनाउँदाखेरि DOESN एपोस्ट्रोफी टी डजन्ट को प्रयोग गर्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो? ल त एउटा इक्जाम्पल हेरौं है त। Okay, no problem. At that time, do auxiliary verb, do, did, does are used according to the requirement. Did you understand? Sir, we didn't understand clearly. Okay, let me give you an example. Okay, write an example. Sarmila, SARMILA, Sarmila. WORKS, works. SARD, hard, comma, DOESN apostrophe T, doesn't, SHEC, and question mark. Sarmila works hard, doesn't she? Question mark. यहाँ स्टेटमेन्ट पार्टमा आएको WORKS वर्क्स भर्ब 5 हो। त्यसैले क्वेशन पार्टमा DOES डज राखियो अनि डज को कन्ट्राक्टेड नेगेटिभ फर्म DOESN एपोस्ट्रोफी टी डजन्ट भयो। त्यसपछि शर्मिला को प्रोनाउन सी हो, SHEC, त्यसैले शर्मिला वर्क्स हार्ड डजन्ट सी भयो है। Sir, in this context, WORKS works is verb 5 and so DOES does is used and contracted negative form of auxiliary verb is doesn't. After that, she is the pronoun of Sarmila and at last question mark is kept. Am I right?
Absolutely, my genius students. Okay, let me give you some exercise as classwork. Take out your copy and pen, okay? यस सर, वी आर रेडी। तर त्योभन्दा अगाडि आजको कक्षाको सम्मरी नेपालीमा भन्छु है। Okay, go ahead. वक्ताले भनेको कुरालाई कन्फर्म गर्न ट्याग क्वेसन प्रयोग गरिन्छ। यदि स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने ट्याग क्वेसन एफर्मेटिभ हुन्छ र स्टेटमेन्ट एफर्मेटिभ छ भने ट्याग क्वेसन नेगेटिभ हुन्छ। स्टेटमेन्टको एक्जुलरी भर्ब नै क्वेसन पार्टमा प्रयोग हुन्छ। मेन भर्ब भएको वाक्यमा मेन भर्ब भर्ब 1 भए डु, भर्ब 2 भए डिड र भर्ब 5 भए डजको प्रयोग गर्नुपर्छ। ट्याग क्वेसनको क्वेसन पार्ट सुरु गर्दा कमा दिन बिर्सिनु हुँदैन र त्यसपछि स्मल लेटरबाट सुरु गर्नुपर्छ। क्वेसन पार्ट नेगेटिभ बनाउने अवस्थामा एक्जुलरी भर्बको कन्ट्र्याक्टेड नेगेटिभ फर्म प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्त्यमा स्टेटमेन्ट पार्टको सब्जेक्टको प्रोनाउन प्रयोग गरी क्वेसन मार्क दिनुपर्छ। Okay, thank you very much. Okay, let me give you some exercise as classwork. Take out your pen and copy, okay? We are already ready, sir. Question number 1. Hari plays ball. H-A-R-I, Hari, P-L-A-Y-S, plays, B-A-L-L, ball. ... question mark. Okay? Question number 2. They were laughing. T-H-E-Y, they, W-E-R-E, were, L-A-U-G-H-I-N-G, laughing, comma, ... question mark. Arati worked, W-R-K-E-D, worked in the field, comma, ... question mark. Okay. It is for your classwork. Sir, Hari plays ball, doesn't he? Because plays is verb 5, so does is used. Its contracted negation is doesn't, and he is the pronoun of Hari. Am I right, sir? Absolutely right. ठीक भन्यौ। हरि प्लेज अ बल। यस सेन्टेन्समा प्लेज, PLAYS, प्लेज भर्ब 5 हो। त्यसैले ट्याग क्वेसन पार्टमा डजको प्रयोग हुन्छ, DOES, डज। फर्स्ट पार्ट एफर्मेटिभ छ, हेर त। त्यसैले क्वेसन पार्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। अब के हुने भयो त? डजको कन्ट्र्याक्टेड नेगेटिभ डजन्ट हुने भयो, DOESNT, डजन्ट हुने भयो। त्यसपछि फर्स्ट पार्टको सब्जेक्ट हेर त के छ? हरि हो, हैन त? हरिलाई प्रोनाउनमा चेन्ज गर्दा के हुन्छ? HE, ही हुन्छ है। त्यसैले यसको ट्याग क्वेसन डजन्ट ही हुन्छ। तर क्वेसन पार्ट सुरु गर्दा कमा र अन्त्यमा क्वेसन मार्क दिन चाहिँ नभुल्नु है। Okay, sir. Okay. Next sentence is they were laughing. THEY, they, WERE, were, LAUGHING, laughing. Now, what else is the tag question of this statement? Can you tell me? Yes, sir. They were laughing. In this statement, its tag question is weren't they? Because were is auxiliary verb and its contracted negative is weren't.
At last, THEY, they itself is a pronoun. So its tag question is, weren't they? Am I right, sir? You are absolutely correct. Now, go ahead for next statement. Arati walked in the field. Its tag question is, didn't see, DIDN''T, didn't SHEC, because walked is verb 2. So we use the contracted negative form of didn't, and she is the pronoun of Arati. Am I right, sir? Thank you so much, my dear students, for cooperating my class. Okay, make ready your pen and note copy again to copy down some sentences as homework. Okay? We are ready, sir. Okay, write down. Number 1. He was a poor man. He was a poor man, comma, ... question mark. Next, statement number 2 or sentence number 2. Selina drinks coffee, comma, ... question mark. SALINA, Selina, DRINKS, drinks, COFFEE, coffee. Okay, similarly, last sentence, 3 number, COVID-19 is dangerous. COVID, COVID-19 is dangerous, 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 comma, ... question mark. Okay, dear students, today I only provided the basic of tags. I will come to discuss many more about tags in the next episode. Stay home, stay safe. Namaste. चेतन भट्टराई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाई पक्कै पनि सिकाइमूलक बनियो होला। कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासा टिपोट गर्नुभएकै होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अंग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @रेडियो एजुकेसन HPF को इनबक्समा र RADIOPROGRAMHPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान सहित थप सिकाइको लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेट हुने नै छ। पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है। ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन, फुङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024-461 हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेट हुनेछ। म अम्बिका हाङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। साबुन पानीले मिची मिची हात धुऔं, भिडभाडमा नजाउँ, रेडियो सुनौँ र पढौँ। धन्यवाद।